So, good morning, class. Bago tayo magsimula, tumayo muna po kayong lahat para sa panalangin. Junji, please lead the prayer. So, classmates, are you ready to pray? Yes, we are. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. First be the name of our Lord Jesus Christ. Now and forever. Amen. So, bago mo po, pakiayos muna po ng mga upuan niyo. Okay na, may take to seat. Oh, no. Pinaka first. Okay. So, before we start, magkakaroon muna tayo ng motivation, which is, ang gagawin nyo is huhulaan nyo kung anong nasa picture, nasa paint. Halata ba? Hindi? Blurred? Ay, nakikita nyo? Yes, ma'am. So, ano po yung nakita nyo sa image? Ano ang ibig sabihin ng simbolo niyan? Ha? Theater. Okay. Very good. So, next. Yan. Ano yan? Dance. Okay, next. Ito yan. Balik mo naman sa title. So, before we proceed to our discussion, ano yung discuss natin last week? Anyone? Sino nakaka-remember? Wala? Miss Danet? Yes. Angelo, please stand up. I think ang natatandaan ko lang duman sa kasi nagulit baga kaya si James. Nagulit si James ng discussion kaya ito ang last na tinapik niya is native and ano to sa ro? Digital native and yun na to. Yun ang natatandaan ko. Miss Teresa, may natatandaan ka po ba? So, ang natatandaan ko ang previous lesson is mayok na. Joke tayo man. So, itong igdikita is si sir ang nag-lesson. May tigpagibo siya sa to itong letter para sa tuyang pag naging grandmother na kita or grandfather, ano ang magigitang advice sa magiging future itong magiging next generation. So, okay, thank you. Now, our topic for today is all about artistic and creative literacy. So, here's the objective. The objective is the end of this chapter, you should be able to characterize artistic literacy, discuss the value of artistic education in practical life, identify approach to developing, designing curriculum that cultivates the arts and creativity among children. So what is artistic literacy?
Shania, can you please read that? Artistic literacy is the knowledge and understanding required to participate authentically in arts. National Coalition for the Core Arts Standard, a conceptual framework for arts learning 2014. While individuals can learn about dance, media, music, and visual arts through reading, print text, artistic literacy requires that they engage in artistic creation process directly the use of materials like charcoal or paint or clay, musical instruments or severe, and spaces like concert halls, stage, dance rehearsal space, art studios, and computer labs. Sana naintindihan mo. So, dyan guys, ang artistic literacy kumbaga, para maapod siya ng artistic literacy is kay puhaning kumbaga may gibuhon ng ake. So, kumbaga, bako lang siya, puro itutukdo mo, like, puro lang nga babasahon kang ake or itong mga sa libro lang. Kay puhan talaga, kumbaga, may actual na room and talagang ginigibo kang ake. Tiga-ak ninda itong, like, for example, ngaya, sa laog ngaya, ang topic ngaya is dance. So, mga ake is ma-dance hinda sa laog kang dance studio para ma-upload siguro na artistic literacy. Yes, thank you. So, artistic literacy is not all about the art or painting, di ba? Artistic literacy is from the words arts is dakol siyang meaning. So, dahil lang siya nakapokus sa sarong bagay lang. So, ang pinahiling ko ngayon kasbago is theater, dance, and ano po, Sara? Ayun, wala. Yes. So, yan. So, dahil natin mag-isipon na porket sinasabi tayo ng arts is is a painting lang, nagko-color lang kita, nag-drawing kita. No. Because, ang kadako siya napafunction kasi, sabi nga ni John is, yan na dyan ang dance. Na kung saan, di ba sa dance may mangyari, may arts mangyaray kasi nag-create kita ng movements, ng concept. So, yes. So, the flexibility of the forms comprising the arts positions students to embody a range of literate practice to use their minds in verbal and non-verbal ways. So, as we know naman na art is not all about ka lang. So, nagagamit din kita ng non-verbal and verbal ways. Paano? Halimbawa, pag nagbabaylibak ka, di ba? May gesture kita nagagamit dyan. Sa pagkanta, di ba? Siya? Verbal. Kasi ginagamit, nagkakanta kita. Gagamit sa tuyong voice, di ba? So, yan. Any idea? Gian? Okay na? Do you understand, class? Yes. Okay. So next, communicate complex ideas in a variety of forms. Friends, can you explain that? Since you're using your cell phone, why I'm discussing this? Communicate a complex idea. Communicate complex idea in a variety form. So, ang ang artistic artist, bako lang siya nakapokus sa sarong parang picture. Siyempre siya, parang diverse din siya. Ang arts is bako lang siyang music, dance, di ba? May iba-iba pa siyang theater. So, pwede ka mag-create or pwede mo siyang i-perform in different forms. That's I think. Yes, thank you, Mr. Rondas. So next is imagine new possibilities and preserve to reach goals to make them happen. So, bago pa nag-create ng sarong arts is
kahit kinakaipuhan mo nang maisip mo nakta, ano bang, kunwari sa dance, maisip mo nakta ng steps, o kaya title, kung anong gusto tang billion. So, syempre, magamit kita ng imagination, ma-imagine kita, okay, ang gigibuon ta arog ka ni, di ba? So, nagagamit kita ng image. Tapos, ang next ka is, may nag-reach ta ni goal. Anong goal ta? Anong gusto ta maging buo kaning sa tuyang nidoy? Sa tuyang dance, kumbaga dance, sarong dance, di ba? Alam man lang ang kaan. Do you understand, class? No need to explain kasi ano man lang baga is sa very self-explanatory. Next. So, 8 benefits of lesson that we can learn from the arts. According to Elliot Isner. So, number 1, Bunjay, can you please read? Form and content cannot be separated. How something is said or done shapes that the content of experience. Yes. Princess, do you have an idea? So, sabi da dyan, so, ang ano baga, 8 benefits of lesson that we can learn from art. So, manunod ang tada sa art. So, sabi da sa number 1, makakanood da kita ni mga different form and content na dayda na, ano tawag, ano nga Tagalog ko, ano? Susuway, susuway. So, I think, yeah, thank you. Sa Ate Gianda. Tigsasabi dyan, form and content cannot be separated. So, tigsasabi na when you're creating, for instance, sa pag-create ng college maze, dapat, dahil ka man kayo makaka-create ng form without the content and the content without the form. Okay, thank you. So, number 2, Rachel, can you please read? Yeah. Everything interacts. There is no content without form and no form without content. So, everything interacts. Diyan lang tumapos. So, dahil kita sabi nga ni Gian, dahil kita nakakabuo kung ang content tapos ang form is separated. So, dapat, nag-create kita kasi may igwak ng content na tigusunod. Okay? Yan man lang. Igwak ng content na tigusunod na duman kita mabase kung anong gigibuhon tang sarong kasing kang arts. Do you understand? Yes. Malinaw? Yes. Yeah. So, number 3 is nouns. No one's matters to extent to which teaching is an arts, attention to no one's is critical. So, no one's matter. So, ano ba kayo? Dawa, sa date na detalye, ang sarong art is very important. Lalo na pag-abot sa painting, di ba? Kasi ang painting, maday ka pwede mag-drawing ng mayong meaning. Siyempre, iba ka tighuhugutan na meaning ka ang sarong art sa tagigibo mo. Not all about painting, but it's also the dance. Just theater, the singing, di ba? May tighuhugutan kita kayan. Dahil lang siya, ginibo mo dahil gusto mo lang, kundi may may dahilan ka kung ano ginibo mo itong bagay na ito. Okay, do you understand, class? Yes. Are you still listening? Yes. Okay. So, number 4, surprise is not to be seen as an entrance in the process of inquiry, but as a part of the rewards what one reacts when working artistically. Surprise is not to be seen. So, for example, sa sarong nag-create kita ng sarong painting. And then, data in-expect na itong painting na ginibot iba sa naging resulta, di ba? Kasi nag-create kita ng sarong painting, okay, arog lang ka nagigibuhon ko. Tapos pag naging resulta, iba. So naging mabigla ka kasi di mo in-expect sa diri mo na araw ka magiging resulta kag ginibong mong sarong arts. Naintindihan po ng word surprise? Naintindihan? So number 5, Paz, can you read and explain? Slowing down perception is the most promising way to see what is actually there. From the word slowing down perception. So, ang sarong bagay ba maiintindihan do kung hingiling do lang na madalian? No.
Maiintindihan do ba? Kunwari, ang arts, ang dance, maiintindihan do ba kung okay, tig-fast forward do yan? Maiintindihan do ba? So, So, dapat, importante na kapag naghihiling kita ng sarong arts, is not going to faster. Make sure na dapat iluwi-luwi mo lang hanggang sa maintindihan mo siya. Garo man sa sa lesson, dapat day ka mag-discuss ng pag-discuss para mas maintindihan ka ang mga estudyante mo. Garo man sa arts. Naintindihan? Yes. Makaskas? Okay. So, number 6, the limit of language are not the limit of cognition. We know more than we can tell. Anyone who have an idea? Sabi dan, the limit of language are not limit of cognitions. So, gano'n, garo man sa Marites. Kadako kita ang sinabi, pero minsan dahil talaga nasasabi, hindi, nakagabusan. Kadako kita naiisip, pero sutong nabanggit at natataramta is kulang. Garo ka nagmamarites na, dahil kompleto ang sa imong ang information, tikatao mo duman sa kaulay mo. Garo man sa arts, kapag you have an idea? Okay? Yes. Number 6, the limit of language are not the limits of cognition. We know more than we can tell. So sa arts baga is, halimbawa may may music. Pwede mo siya ma-express through music, di ba? Pero di mo siya masabi specifically. Pero sa sa lyrics, the way ka magkanta, kung anong ang genre na ilalapat mo is maaraman mo kung anong language or emotion. Especially also sa dance, 'di ba? Sa din sa poetry. And then sa mga sa mga spoken poetry. And then form siya ning arts, 'di ba? Pero diyan naagi ang emotion. And different language, 'di ba, may abstract din sa painting. Yes. And then may concrete, parang ganyan. So, pwede mo diyan masabi sa true arts ang emotion mo or in different forms of language. Okay, thank you, Mr. Runtas. Very good answers. So, number 7 is somatic experience is one of the most important indicators that someone has gotten this right. So, who have an idea? Janeline. Yes? Do you have an idea? Gian. Yes, somatic experience. Number 7. So, pag sinabing somatic experience is one of the most important indicator that someone has gotten it right. So, pag somatic experience, you experience something physically and mentally. Ibig sabihin, for instance, diba kasi pag nag-create ka ng art, you are physically and mentally involved with on the process of creating art. Ibig sabihin, that's one of the indicators na you are artistically literate if you are experiencing somatic experience. Diba? Yes, thank you. Aram do ba ano ibig sabihin kang somatic experience? Somatic, parang the word somatic. You can search it kung gusto niyo maraman. Go ahead, use your cell phone if you have a data. Para mas maintindihan nindo, kung na masyadong nadaw si Gian, at least. Yes. Yes. Pinkan, anong nahanap mo? Okay. Halo yung data. Or yung load.
Somatic. Yan, somatic lang. Yes, Princess? So according to Meta AI, ang somatic refers to the body or bodily experience. It can relate to physical sensation, bodily awareness, and mind-body connection. So, ano naintindihan mo sa binasa mo? About mo lang siya sa, alimbawa ang somatic is nakaka-apekto din sa physical sensation, baga, aram tanang bagaan, di ba? Then, so bodily awareness, garong na-aware na din kita sa mga yunaan. Tapos sa mind-body connection. So, halimbawa, nakahiling ka ba ng drawing, tapos nahiling mo, garong naisip mo, gusto mo siyang kaptan, pero bawal baga siya kaptan. So, garong nakakaigwasin ng connection na between sa dahil duman sa art na to. Sige, Junji. Okay. Anyone? Pass. Elaine. Try. Okay, Mr. Rontas. So pag somatic experience, so nabanggit niya based doon sa binasa niya is overall siya. Kaya parang halimbawa physical, emotional, and overall experience pag artistic. Kaya tinawag niya siya somatic. Overall. Okay, thank you. I So, think- class, naintindihan na? Naninig ba yung binasa ni Princess tsaka ni Kuya Renz? Yes. So, number 8, Isa, can you please read and give an opinion? Open-ended tasks permit the exercise of imagination, and an exercise of the imagination is one of the most important of human aptitudes. James, can you explain? Janeline. Yes, number 8. Number 8. Open-ended tasks permit the exercise of imagination. Of an exercise of the imagination is one of the most important human aptitude. So, ibig sabihin daw po dyan is, dapat once na nagigibo kita ng arts, dapat dito tiglilimit kung ano ang imagination ta. Kung anong naisip ta, dapat i-include ta siya duman sa anong tigigibutang artworks. Okay, thank you. Kuya Try. Renz, Try. very active. Thank you. Ang parang unfamiliar words, aptitude. So, pag sinabi kang aptitude, is halimbawa, it's a combination kang attitude and altitude, I think. Tapos, halimbawa may arts, it's up to you kung paano mo siya, i-overview or ang perception mo sa sarong arts. Halimbawa, may nahiling kang eraser, di ba? Ang paghiling niya eraser lang. Pero sa ako ibang meaning kay ito, 'di ba? 'Di ba? Subatag na tig auction. Iba man paghiling ninda kasi mahal subatag, pero may meaning ito. Depende sa sa pag-iisip ng tao. Yan. Only. That's all. Okay. So, do you understand, class? Yes. Malinaw naman. Okay. So, next. Characterizing artistically literate individual. Use a variety media, symbols, and metaphor to communicate their own ideas and respond to artistic communication of others. So, we have a different ways kung paano tayo express ang sarong arts. Pwede siya sa media, sa symbol. Kasi sa media, ito ba paano yung media na kung sa'yo nagagamit ang di ba nakakapost man kita ng mga something na related sa art, like painting, sa mga dances, di ba, sa mga theater, napapost na sa through social media. Tapos symbols man, yan na dyan sa mga abstract ang mga arts na nag-symbolize, halimbawa, may painting, tapos nag-symbolize siya. Kasi ang abstract, di ba, masakit siya intindihan, lalo kung bako ka mismo ang nagibo. So, yan, yung mga symbols, metaphors, and communicate yan. So, next is develop creative personal realization in at least one art form in which we can continue active involvement as an adult.
So, pag nagigibo ba ka ng sarong art is kadawal kitang na-realize, lalo na pag connected talaga maray sa tuya ang sarong arts. Halimbawa sa theater, di ba may theater kaya nakaka-express na kang emotion. So, dyan, kadako kitang manunodaan sa theater kasi, dyan ba express kung halimbawa, nangyayari sa sarong eksena, tapos duman kadawal ka duman manunodad kasi may realization siya. May knowledge siya makukuha ka duman sa sarong arts like a theaters and dances. Any additions? All goods? Okay. So next. Angelo, can you please read and explain? Cultivate culture, history, and other connections through diverse forms and genres of art. Find joy, inspiration, peace, intellectual stimulation, and meaning when they participate in the arts. And seek artists' experience and support the arts in their communities. So, kapag nagko-cultivate ng history and kuyan, is iba-iba talaga ang genres. May mga kuyan, drama, mga arugaan. Kasi sa history baga, iba-iba man ang kuyan niya, sa culture, iba man ang genres niya. Ang nakaka-form da ang arts ng joy, inspiration, peace, intellectual stimulation, and meaning kapag nag-create kita ng arts. Kasi, halimbawa, sa dance nga, kapag talagang gusto mo ang dance, talagang nakaka-feel ng magayon sa imong kalooban. And ang arts din, nakaka-form siya ng arts through experience talaga. May mga artist baga talaga na nagkukuha lang siya ng inspiration through experience niya. Mga araw pa. Yes. Diyan muna ko sa cultivate culture. One of the example of that is, ngunyan baga kaya is, kadang kitang culture na connected sa art. Ayon sa mga festival na, di ba, nagkikreate kita ng sarong arts na, para ma-preserve ka so culture na igwa kita. Di mo ba nahali sa tuyan, di ba? Ang mga festival, itong mga sa mga santo baga, yan. Yes, sabi naman baga niya, find joy, inspiration, peace, intellectual stimulation, and meaningful way they can participate in arts. So, sabi nga ni Angelo is, when nag-ano ka sa sarong arts, nag-participate ka sa sarong arts, o nagigibok ka sa sarong arts, nakakaramdam kita. Kasi dyan kita nagiging kung sasay mo sa halimbawa, si Teresa, like niya, ang pag-painting. So, dyan siya nakakaigo ng, dyan siya ng dahilan kung halos siya nauugma siya, na-inspired siya, na-motivate siya sa buhay niya. That's all. And next. So, that is one question. So, why artistic and creative literacy is important? Hadaw, as a student, hada takaipuhan ta ang pagiging artistic and creative literacy. Magkaiba ng artistic and creative literacy. Siya na iya. So, siguro ang pinaka-obvious na simbag dyan sa why artistic and creative literacy important is, arog tabaga, future elementary education educators. So, kumbaga, kapag artistic and creative ka kaya, kumbaga, mas madali tang na-execute ang pag-lesson sooner. So, and then, din kaya, syempre din, may mga subject man, baga kaya kita na related talaga sa art. Then, kapag di ka man kaya talaga artistic, literate, garong masasakitan ka talagang kumbaga intindihon itong lesson na to or itong mga bagay-bagay duman. Then sabi ba kaya art is everywhere. So kumbaga kung dai ka art literate, kumbaga garong kumbaga masakit mong maintindihan ang mga bagay nasa paligid mo. And siguro one good point din kaya na artistic and creative literacy, literate kita. So yun. Yes, Teresa. You have an idea?
So, why artistic and creative literacy is important? So, as sabi nga ni Shania is, we are future educator. Tapos, sa kindergarten, grade 1 to grade 3. So, syempre, ngunyang pasa na dapat maging artistic na kita and creative na kita, especially pag mag-ibon ng instructional materials. Magagamit naman yan kung ma-teacher talaga kita. So, para mapadali so flow kang discussion at maging interactive man yan sa students. Then sa teacher, makakatabang din yan kasi pag yung ka na sa field is, minsan kaya pag sa internship, ang cooperating teacher ang bahala ay ang cooperating teacher masabi nas na yan na pagayunan mang classroom mo ay pagayunan mang classroom mo kakan manage kan sa law kang classroom kung ano ang i-design mo diyan sa mga bulletin board aro kay kan sunahiling ko duman sa pinsan ko doon siya ang nag-manage naman lang kang sa bulletin and dapat talaga may idea naman kita about diyan kasi pag nagluwas kita, pag nag-internship kita, may possible na kita naman kang sa Thank you. Yes, Ate Marie? Wala. Pass. So, thank you. Yes, Mr. Rontas? You have an idea? Wait lang. Okay. Artistic and creative literacy. So, siya? I think nakapo siya overall. Pero as a student, syempre, may mga instances kaya na, halimbawa, baka makita ang artistic, pero na-appreciate ang gibok ang iba. Diba? Halimbawa, music. Kita, baka itang singer, pero na-appreciate ang gibok ang iba. And then, pwede din siya maging, halimbawa, talent mo pala ang arts. Pero di mo siya naluluwas. Pero pwede mo siyang parang duwang ka mag-base, tanganing maluwas mo so mo siya. Pero hidden talent mo siya. Sa inot di mo siya gusto. Pero kas nakanood ka, naging mo siya. Yun na tong pero naging hobby mo na siya. And then sabi ko, ako lang sa tuyang gibo, pati gibo kang iba. And that's how artistic literacy is, I think. Yes, by the way, do you know what is the artist, and artistic? Do you know what's the difference of that? 3. Yes. Artistic. Ano ibig sabihin ng art? Diba? So, artist. Sa artistic, ano? Artistic is skills muna. Sabi, di ba, pag sinabi ka artistic ka, itong kaya, skills muna to doon. Ano ba, computer ka, artist ka, artistic ka. May kakayahan ka mag-painting, may kakayahan ka mag-dance, mag-sing, yung kasi artistic eh. Yan, kaya mong mag-create ng song, poem. Yan, ang pagiging artistic. So, what ang pakawat nun yan? Charity games. Kasi sinasaram ko maboring nak mo, nababangon ta sa duwa. Ma-count mo na kung para, ma-count ka mo 1 to 1, duwa lang, 1 to 1 lang. 2. 1. Familiar man ka mo sa charade games, di ba? Yes. Saan naman ang 1 na to? Diyan. Iniduk ng ribok ko pati. So here's your assignment, poster making activity. Anong gigibuhan dahil sa
Ako ma-provide ka band paper nito para din ako magreklamo. Taron ko na. So, on a piece of band paper, draw yourself to represent you as a kind of art. Use your crayons, markers, or colored pencils to add a color to your drawings. Simple man lang. Halimbawa, tigdefine man sa diri mo sa pen. O yun lang yung drawing ka. Tapos naanok mo. Kung higusan ka mo, mag-vlog manggari ka man dit na details para sa binibon doon yung arts. I-provide mo pa ng crayons tas color. Dahil na ako provide, band paper lang yung provide ko. Ano na ako magreklamo. Okay? Reklamo, ikaw na yung kulay.